Gawa sa gihimong pagpamakuna sa iro ug iring sa mga kawanes sa veterinary nga misuroy sa kabaranggayan nga nakabakuna kini og 1,138 ka mga iro ug iring atol niining pagsaulog sa Rabies Awareness Month. Naghatag usab sila og purga sa ubang mga hayop sama sa kanding, kabaw, kabayo ug uban pa. Matod pa ni Dr. Lourdes Caliao nga puslan man nga misuroy sila sa kabaranggayan, giapil na lang nila ang pagpulga sa ubang mga hayop ug mudawat usab sila og konsulta sa samang higayon. Pag-adto na mo atong mga barangaya, apil punta nagpurga sa mga baka, kabaw, kanding, puslan man mo adto na tadong. Nga ta dito dahil naapod tayo veterinarian nga ni Kuyog para sa consultation. Kung tanaw na mo, kailangan tagaan o para sa kato, tagaan na to, injikan. Ngayon na to, kailangan og vitamins, kaya medyo ganiwang, tagaan na to, vitamins. So, itong na mga tambalanan yun, nagdala po tag mga antibiotic, nga time dong. Si Dr. Lourdes Caliao sa City Veterinary Office. Gawas sa napahimuslan sa katawhan sa barangay ang bakuna sa rabies, naghatag usab sila og pulga sa mga hayop, apil na usab ang prevention, treatment, deworming ug uban pa. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.